أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالما سلامة مالين جماعة مسلمان. Ni Mohamed Sylvain Kain, quand un message la tombe toujours ambe problème chala quand hagulu ke clean ka blakata ka wolo le kandi ambade mun fana ni ala e don wa nolu de beka fanga marabi ke se ka laje c'était nyum mun be malla oni problème be ando no na duni ando mo mun fana be no na nga ka blam be no nolu be problème chala ke se ka heraso donc anya yi ka fo wati temena election mena bi kuma ke o kan kwa election kala ka ban mangantu ngacha mali kono election kuma anyi mo sugu be do na na obe mali fe uno na ni kasi do be mali refene kono olu fene be kasi fene na ka fo ku be mali fe ko ka mali tulu bulu olu be mali sali ou ba fe ka fantan jeme mais election bana candidat ou présenter election bana betunu no ou betununa odebe sugu jotumbi ni sugu jola ka ban be ita fa no ka ban donc bebe te me katake donc mali jeng de côté jara na akila ni ye isi ki fasula je ka jien fene na je ka demsanu na je président ni fladi de note candidat la je candidat ni candidat auteur mamo mo mi don tan woro ni candidat beta fo mo tan ko la anga ke mo tare mo bisaba anga ke mo ta no mo ta na fraka fa ko ru ka manda be exécuter o olu ku ka manda exécuter ni ya jete bine minu yo présenter candidat na président no fait a bebe sambina no sanfe mo mun tene no du o be président la a kani be ke manda flake a shiteta ka fa ko manda kilenge tiena mali kodu ni fo fa ka programme to ngani ka programme mais ala e masala delma donc ni sanduru ke jonga ato an ne présenté chez moi matu mo brekeno et di présenté no présenté me fait pour que tout le monde be olu fene kana kanu akilna ndadi parce que ambeka génération do bekena nu akilna ka akilna ndadi ka exemple du demson mo kanga fanga akaduma ni mina na ko ale ka mandat flake mandat fla anga ke mo tandre mo tan ki présenté pour mabe mo tan na mandat fla santantana beke santantanke na o sur matin o yiri ni santanke da ke mo fla na ma o ke santanke ke mo fo ata se mo tama o te sanke me o sanke me de ka santan multiplié par 10 o sanke me ni o fara au sambina ni ka ko kan au kan ga nyogo makono arana mi on be président no fe no lu balme ko ka programme barake ko fo e ka tout que c'est o tele bare ka tout que c'est o sanke me oni sambina ni parce que abe sambina na sando abe na sanke me ni sambina ni ke du wolo kan ata sabli ça a été et puis adalente ko rodon na dalembola wallahi ere ba do kete sambina ni sanke be ni bina ni ke du wolo kan hakilina ni mo bila ka ke ifaso yi iba fe ki ifaso de me inana ko ifaso kadi ibe malila ko faso kadi akari minu be malila akari minu bora maliko kan kata ko u faso kadi na akila ni faso kadi inana na mi ka fi bake it doesn't matter sari min be président la o ite président yo e de ba la justice faso kadi mba fe par exemple mba fe kana kada ni barake ka barara di nga faso kono demisonu parce que ite akela président ite akela gouvernement ite akela mali i faso ka ke i gulu fima ni bila i mana ta jien fon fe i boro doni no wa i bunya lente ka teme i fa bara donc ne bolo ko ni ni nana ni programme ni ama passé ange copier ya dabla ka foko a campagne kuma do comme Europe ta ni campagne bana do antara an kungulu chena kwa aye okolo ke ka to buda ata kungulu ke ka barake fene ka laje aw faso mo be o te ka balu soro ka du kongo bula aw bi se ku jeme a potentialité ba wala ko jeme ni election kra ni election bana ni ne créer ire ni ingani akan ya boy duskuna ka fo ki ba fe ki faso jeme ni de kandi o de be duskuna ka faso jeme o problème nga no ne na nye campagne ke make président e fly mi e jamana mara ono e président oni e ma jamara ma e fena e président
min ye jamana mara n'o kɛra jamana président o ye diɲɛ président ye e ye président jɔn ye e ye lahara président parce que n'i ye fantanw dɛmɛ yan e kɛ na k'i wɔsi yɔrɔ i wɔsi ji ka i wɔsi ji fili ka i ye programme di ka se k'o programme na exécuter n'u y'i bala a la a fɔ kumakan tɛna di e ma élection campagne min bɛna kɛ o san 5 ɲɛ k'a fɔ nin b'a fɛ ka san 10 ɲini a ka san 5 fɔlɔ kɔnɔ ne ko n b'a fɛ ka na nin baarada dayɛlɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ a banna a ban papier filɛ nin bolo nin banna ka se ka nin kɛ parce que n ye programme fɔ n y'a yira président peut-être que ale b'a la bi a bɛ se ka kɛ ala bɛ se ka wele bɛ se ka se ne ma yanni ne ka kɛ ou bien a bɛ se ka kɛ turu tɛ ne tɛna président yɛrɛ sɔrɔ ala m'a dan n bakun na n bɛ combat kɛ cogo cogo mais peut-être n tɛna kɛ président ala m'a nɔgɔya n ye donc ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye ni ne fana bɛ yen na n kɛ jɛniyɔrɔ fi parce que ale ko nɔfɛ ko tɛ o ne ɲɛ bɛ n denw fila minnu bɛ yen nɔ n balima minnu bɛ yen nɔ n'u ma baara sɔrɔ ne ɲɛ b'olu de la olu alors que ne bɛ se ka baara dɔw kɛ ka olu dɛmɛ président min bɛ yen nɔ n'ale tɛ k'a kɛ donc ne kɛ n ta kɛ ne y'i ta kɛ wallahi mɔgɔw b'a dɔn i ye o ye kelen maliyɛnw b'a dɔn i ye o ye fila n'i ko k'i bɛ kasi k'i bɛ mali fɛ an b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ mali fɛ kasi i bɛ mali fɛ n'i ko k'i bɛ kule k'a fɔ ko mali ka di i ye dusukun wallahi i b'i faso fɛ a bɛ d'o ma ko wallahi k'e ye fasoden ɲuman ye i bɛ mali fɛ wa mali ka di i ye nka o tɛ yen dɛ élection banna bɛɛ b'a ka tabi faran bɛɛ bɛ boli ka taa wo la a ka baara la dɔnni b'a ka sagosi ta o bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ taa ka sira fɛ ni min bɛ voyage o bɛ voyage ni min bɛ to mali kɔnɔ o bɛ to mali kɔnɔ mais bɛɛ kɔni bɛ taa o y'a bannen c'est fini maliyɛnw ma nin ta wa mais i ɲinɛna k'a fɔ ko mɔgɔ jama tubi i fɛnɛ kɔ n'i ko k'u kɛ bɔ k'i jɔ tile la u bɛ bɔ k'i jɔ tile la n'i ko k'u kɛ bɔ ka taa stade kɔnɔ u bɛ taa stade kɔnɔ ka taa tɛgɛrɛ fi kun ka tɛgɛrɛ fi kun k'a yira k'a fɔ ko i k'i mandiya k'i ka di i kana kɛ minnu ko min taara voter président u ma sɔn ka voter mais minnu voter e fɛnɛ a kɛ olu kama i kɛ mali hinɛ minɛ i kɛ na n'i ka projet dɔ i k'o projet exécuter i kɛ baara di denmisɛnnin dɔw ma o kɔnɔ maintenant ni élection bɛ se i ye baara di mɔgɔ hakɛ di ma o quota b'i bolo ayiwa ne tun ye nin fɔ a hakili b'a la n ye nin fɔ campagne na awɔ a hakili b'a la i y'o fɔ n m'a fɔ ko n bɛna nin kɛ denmisɛnnin ye wa awɔ n y'a fɔ ko n bɛna nin kɛ n ma kɛ président ye mais n ye n jija ka se k'a kɛ o loi o fɛnw filɛ nin ye n ye mɔgɔ ni hakɛ ta k'o don baara la parce que problème min an bɛ ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ in bɛɛ nafa ye mun ye o ye ka se a résultat min ye o ye ka se ka an den minnu bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ yen nɔ ni minnu bɛ ka kalan kɛ an ka kalanyɔrɔ o n'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ olu bɛ se ka yiriwa cogo min na o n'an ka dugujɔrɔ nafolo min bɛ se ka bɔ o hɛrɛw bɛ se ka don an ka dugu kɔnɔ cogo min na ni n ka kɛlɛ bɛn o ma o kɛlɛ kɔnɔna na minnu tun bɛ fanga la u ko n ka baara kɛwale k'u t'a fɛ o ye kelen u banna ka papier di ma ɲɛmalɛn den de u ye sira da n ye u ye nin kɛ ka nin kɛ a papier filɛ a fɔ n'o tigi i bɛ ka campagne kɛ président contre la n'a ye san 5 kɛ san 5 filanan min bɛna ale a fɔ mɔgɔw tun n'u kun siɲɛ kosɛbɛ k'a fɔ Fagarisa nana ni nin million ye k'a bɛna na kɛ jamana kɔnɔ radio so mɔgɔw b'a kalama bɛɛ bɛ yen Mali information tɛ dogo mais président minnu bɛ président o banna ka di olu tɛ ka se ka baara di mɔgɔ ma a fɔ o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ o tɛ kɛ Mali kɔnɔ mais nin tellement que dusukun tiɲɛna ni dusukun tiɲɛna kunkolo tɛ baara kɛ dɛ kunkolo tɛ baara kɛ bilen kalanko tɛ o kalanko tɛ ni hinɛna don hinɛna bɛ bɔ yɔrɔ jɔ o ye dusukun ye ni dusukun ɲɛna hami bɛ bɔ yɔrɔ min na hinɛna ni ladiriya ni ka k'i ka faso fɛ ka kɛ faso fɛ ka kɛ patriote ye ka se k'i ka jamana dɛmɛ a bɛ bɔ yɔrɔ jɔ a bɛ bɔ i dusukun na ni e dusukun ka ɲi dusukun tɛ ɲa mɔgɔ tɛgɛrɛfɔ ɲini nɔfɛ dusukun bɛ ɲa o ye ala yɛrɛ ɲinitɔ ye i fɛ quoi minnu bɛ fanga la ne tiɲɛ don ne n'u u ye filan ye an bɛ an bolo bɔ fanga nɔfɛ fanga ma nɔgɔya an ye nka a dajɛrɛw la olu gɛnna ne ma gagné donc n bɛ na n ka nafolo ye ou bien n bɛ na ni hakili ye ou bien n bɛ na fantɔn bɛ yɔrɔ min na n bɛ na fantɔn jumɛn ni bin kɛra min kan n b'o tigi jumɛn n b'a fɔ ko parti opposition mɔgɔ bɛɛ ka fili kɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ hali sini u bɛ kɛlɛ la ka fantɔn jumɛn u bɛ fantɔn jumɛn ni élection sera mɔgɔ tɛ voté wa u ma découragé u bɛ continuer ka baara la dɔrɔn u sara bɛ ala ɲɛ wallahi billahi n bɛ garibuw bila ye wallahi minnu n'u y'u présenté élection présidentielle la u bɛ se ka kɛ milliardaire tun ye Mali kɔnɔ u ma sɔn ka don yuguda fɛ u bɛ se ka faso wariw ɲagami ka k'u to maire la ou bien gouverneuriat la u ma sɔn ka o kɛ mais ka baara kɛ hali sini ninnu furu ma k'u lagosi k'u buruja u ma ban fantanw na ni bin kɛra mɔgɔw kan kuma kuma faama kunda fantan kunda n'a chauffeur ka chauffer boli bɛ kɛ ka t'u nɔfɛ k'u kana ka na sapeur pompier kɛ k'u jumɛn u bɛ wuli bin kɛra minnu kan ka sariya da u ka tiɲɛ kɛ nkalon ye u bɛ wuli k'olu tigi défend o bɛ opposition mɔgɔw la o bɛ yen wa a bɛɛ fɛnɛ hali population civile a b'olu fɛnɛ na an ka mɔgɔ minnu tɛ politique baara la n'u bɛ yen nɔ a kɛra an ka morikunda ye sa a kɛra fɛn fɛn o mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ tuma bɛɛ ni dankari kɛra min na u bɛ boli bɛ kɛ ka s'olu ma u bɛ baara kɛ
mais a belebele minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ politique la n'olu bɛ fanga nɔfɛ belebele minnu bɛ yen n'u bɛ politique la n'u bɛ fanga nɔfɛ n tɛna tɔgɔ fɔ a bɛ tɔgɔ fɔbaliya in tɛ dimi siran tɛ c'est pour que a kana k'anw ɲɛna an tɛ mɔgɔ ko tɛ quoi mɔgɔ ko tɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a t'a kɛ ala kama i bɛ dare aw bɛ ka taa terrain min kan a terrain a damadaw la wariw ta ka taa bila extérieur la banques la ka sanu ta ka taa bila extérieur la banque la fuden de don wallahi a sɛbɛn papier kɛ k'a nɔrɔ k'a bila n ko ten quoi wagati bɛ na a ka wariw bɛ confisquer européens fɛ na ko don quoi a bɛɛ bɛ confisquer a bɛ se ka mun de kɛ a ka jamana bɛ se ka mun de kɛ what aw bɛ se ka mun kɛ 2 temps 3 mois o y'a bannen a ye wari mun kɛ ka équipement lourd san a kɛ na a kɛ baaradaw dayɛlɛ a kɛ baara di denmisɛnninw ma an bɛ se k'a kɛ exemple ye sous région tɔgɔ ravita ye n'i ye office du Niger ta o office du Niger k'a fɔ ko ni hectare kalawulu dalen de bɛ sunɔgɔ la baara tɛ ka se ka k'a kɔnɔ nin bɛ mɔgɔ kun ci a ye wuli minnu ko ko malo bɛ se ka sɛnɛ ka baara sɔrɔ a la olu ka opportunité d'u ma wallahi n'u ma sɔn ka kɛ i bɛ k'a yɛrɛ kɛ wuli officiellement n ye 50 hectares di Fakoli Sama i kɛ baara kɛ ka denmisɛnninw ta la ka sɛnɛkɛw na wuli ne tɛ se ka kɛ dɛ i tɛ se ka kɛ ok campagne mana se i ka wuli k'i jɔ an ɲɛma k'a fɔ k'i bɛ kasi ko a ye taa voter ni min fana bɛ yen nɔ n'olu ko k'a fɔ ko an bɛ dugujɔrɔ nafolo kɛ tan an bɛ ka bɔ tan e bɛ fɛ ka mɔgɔw jumɛn mɛn an bɛ mun de ye n'u ma wuli ka taa balontan kuntanni n'a bɛ ka yugu fitinin dɔw ta t-shirt dɔ ta k'o di denmisɛnninw ma dɔrɔn ka tila hali u tɛ maloya u bɛ taa ekɔlisoden dɔ ta k'o inauguration kɛ kɛrɛfɛ n bɛ ka denmisɛnnin n bɛ ka mɔgɔw jumɛn mais par contre ni élection sera million kɛmɛw bɛ faufilé de gauche à droite fan bɛɛ fɛ ka taa a ye taa mɔgɔw ni san a ye taa nin san a fɛ yanni kɛ mɔgɔ san baarada dayɛlɛ bɛ i k'a di mɔgɔw ma ba ye ne ye baarada dayɛlɛ e ka quota mana yira k'a fɔ k'i ye baara di mɔgɔ min ma par région ou bien par au niveau des communes autres là i ka se ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ i y'i ka programme dɔw fɔ o programme i ka se k'i k'olu dɔ exécution kan yanni ka campagne bɛrɛ se n'i ye dɔw exécuter i min ka i y'a kɛ entreprise privée i sera k'olu exécuter o de b'a yira k'a fɔ ko e bɛ se ka ko kɛ quoi an faso ye quoi i bɛ se ka ko kɛ maliyɛndenw ye i bɛ se ka maliyɛndenw dɛmɛ mais ka i dafa muguba la n'a nana awɔ n'a nana Mali kɔnɔ awɔ non an bɛ Mali kabakuru duguma kabakuru an b'a yɛlɛma ka kɛ sanu ye wa an bɛ tɛgɛrɛ fa kun n'a nana président la awɔ an bɛ so jɔ min ye jama ye mais n'i ko k'i bɛ se ka Mali dugukolo kɛ sanu ye i ma président sɔrɔ yanni ka élection kura se i b'i jija sisan sa hali n'i ma Mali bɛɛ kɛ sanu ye i ka quartier i ka commune o ni bɛ bɔ région min na o yira ma o dugukolo yɛrɛ ma k'o kɛ sanu ye an b'a fɔ ko a sera ka a ka dugu région kelen ta k'o bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ sanu ye nin cɛ in n'a y'a ta bila a bɛ se ka région 3 ta kɛ a ka mandat kɔnɔ kɔni n'a ye mandat filanan fana sɔrɔ a bɛ se ka Mali yɛrɛ dugukolo tɔ bɛɛ yɛlɛma ka kɛ sanu ye mais ka kumabadenw fɔ n'o banna dɔrɔn a bɛ tɛmɛ ka taa activité la a yɛrɛ hakili tɛ fantanw na bilen c'est fini ni ko nin bɛ yen nɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ da bon i tɛ taa nin ko nin kɛ tan o la mɔgɔ damadɔ bɛ wele télévision mɔgɔ bɛ wele kɔnɔ olu partenaires yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ o gâteau misɛnninw dalen sɔrɔ dugumala la k'an bɛna nin ta ka di mɔgɔw ma ten non ça c'est o tɛ jamana jɛmɛ ye dɛ wa o tɛ faso in jɛmɛtɔ ye dɛ an dun n bɛ ka min fɔ a ye ko n b'a don faso la i tɛ ka don faso la i b'a don i yɛrɛ la parce que n'i ye baara kɛ ka jamana in basigi sini i ka fɛn minnu bɛ kɔkan na ye n'i ɲɛ bɛ kow tacogo la cogo la i bɛ se k'i ka wariw yɛlɛma k'i ka fɛnw yɛlɛma ka équipement k'a lajigin hali bi i ka faso la faso bɛ basigi Mali k'a fɔ ko insécurité bɛ k'a tɛ se ka mara insécurité k'a gɛn k'a bɔ yen ka Mali poser net siga t'a la walahi bilahi a kɛli ka nɔgɔn i ka kɛ cɛ ye dɔrɔn ka décision ta Mali situation bɛ bila point na a tɛ bila point na non minnu bɛ yen nɔ hali bi u m'a faamuya minnu bɛ yen hali bi u m'a faamuya opposition fara gouvernement kan n kan b'a fila bɛɛ de ma o si m'a faamu donc an bɛ min kɔni fɔ a ye inshallah o ye ka aw deli comme i y'a fɔ a ye cogo min na bɛɛ tɛ kɛ président mɔgɔ 10 an ka kɛ mɔgɔ 10 dɔrɔn ko bɛ Mali président nɔfɛ mɔgɔ 10 il faut que a kɛ san 100 kɛ a turu kɛ di bɛɛ ma parce que a mana bila min nɛn kan o t'a fɔ k'ale ka mandat kɛ san 5 ye dɛ o ko k'ale ka mandat kɛ mandat 2 donc i bɛ san 10 de compter donc mɔgɔ 10 bɛ bɛn san 100 ma n'a kɛra mɔgɔ 20 ye dun o tɛ san 100 fila ye mɔgɔ 20 bɛ président nɔfɛ donc il faut que san 100 fila kɛ na pour que a bɛɛ kɛ se ka dɔ sɔrɔ o tɛ non donc n bɛ min ɲini minnu y'u présenté candidature la fɛn fɛn ye présenté ni candidat potentiel don n'u bɛ taa mɔgɔ 10 fɔlɔ min bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 10 ye cɛba ye
Mali kɔnɔna na wallahi a ye nana ka projet a kɛ na a kɛ baara dɔw dayɛlɛ a kɛ poussière kɛ wula anw nɔfɛ an ka ye télévision nationale bɛ ta ka taa filmer aw bɛ ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninw bɛ ka baara kɛ a bɛ tila ka message lancer campagne tɛ jɔ la o campagne bɛ continuer de mais parce que 3 mois 2 mois dɔrɔn sera ka ban wariw bɛ volatiliser yan nɔ ou bien t-shirt bɛ ta ka fili an fɛ wari bɛ ta k'a kɛ ka sagosi kɔnɔna fɛ ka taa di dɔ ma yen fɛ n'importe quoi hein nin tɛ aw bɛ ka min kɛ aw bɛ ka ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ c'est vrai i ye politicien mais ala tɛ politique la wa ala tɛ politique la c'est à dire politique kɔrɔ de k'i n'i taara i ye politicien ka ban i bɛ se ka diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛ jurumi t'i la ala b'a f'i ma ko wa i ka baara a ɲɛna kojugu mais ne hakili la i bɛna kɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na ni ala ye siranya fara ka taa ala ye siranya tɛ dɔrɔn ka kojugu dɔrɔn bila dɛ e k'a essayer ka hinɛ mɔgɔw la baarada dayɛlɛ n'i bɛ dɔ sɔrɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ dɔ sɔrɔ mais k'a bɛɛ kɛ dɔrɔn bɛ boli i minnu bɛ taa jamana jɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ en ébullition vibration min bɛ yen nɔ n'o ye o vibration bɛ ka na an ka ta k'a tɔgɔ fɔ Mali kelen tɛ ne bɛ États-Unis Europe diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ en évaporation donc i k'a essayer i faso ye yɔrɔ min an bɛ taalen étape min na wari bɛ na bi sanu min bɛ yen nɔ o ni jama min bɛ yen o ye kabakuru ye mɔgɔ si tɛ sanu ta ka bila tasa kɔnɔ k'a dimi waati fana bɛna se o fana bɛ da kɛrɛfɛ donc an bɛ taa cogo jumɛn i bɛ se ka mun de kɛ ka se ka basigi ladon i ka jamana kɔnɔ ka basigi ladon i yɛrɛ ka sɔrɔ fɛnw na pour que au moins i bɛ ka fɔlɔ k'i den min o ni mɔdenw mɔgɔ n'o bɛ wari jamana kan ko sugu bɛɛ bɛ juru b'a la mais n'a b'a faso la mɔgɔ t'a wele k'a fɔ ko gɔn don dɛ mɔgɔ t'a i den wele ko parce que k'a golo fili k'a kɔrɔ tɔgɔ ko gɔn parce que o y'an wele kun de ye tubabuw b'an wele olu la ko Abidjan a bɛ ka bolila ka tubabu min ma gɛn a kɛra Russie jamana o a kɛra Europe o a kɛra yan o t'an si considéré il est temps an k'an kunkolo kɛ ka baara kɛ ala k'an sɔn sababa la ala k'an sɔn hakili ɲuman na yarabi ala kɛ Mali dɛmɛ inshallah o de tun bɛ n fɛ ka fɔ ye bi ni o ye ka welewele kan bila opposition mɔgɔw ma o k'a essayer minnu ye candidat potentiel ye mɔgɔ 10 n bɛ mɔgɔ 10 de fɔ mɔgɔ 10 a ka essayer a ka projet la travailler hali n'a bɛ parti politique bɔr'o fara aw kan o fana projet exécuteur la pour que k'aw dɛmɛ ka se ka o réaliser o bɛɛ bɛ se ka kɛ parti bɛ fusionner ka kɛ parti ba kelen o ka fisa ka kɛ malien kelen ou bien malien tan bɛɛ k'a ka parti créer ala k'an sɔn sababa la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh